संभल जाएगी, नहीं तो दोस्तों जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, कभी किसी के साथ प्यार से मजाक जरूर कर लेना, कभी किसी के साथ प्यार से मजाक जरूर कर लेना, मगर कभी किसी के साथ मजाक में प्यार मत करना। आरंभ शेष पर्यंत केवल आई लव यू आओ किसी नहीं। ओके जो पारला माने आई लव यू कहछ सेई माने को कहछि, जो माने प्रेम करिना तांको कहछि, आ जो माने प्रेम तमे करना जानि तम पई केवल तमर पई कहछ, आ जो माने करछ तांको पई भी कहछ। सतरे भाई प्रेम मंदिर तोड़वा आगर प्रेमिका उपरे लागिबनी, प्रेम मंदिर तोड़वा आगर प्रेमिका उपरे लागिबनी, मंदिर प्रतिष्ठा न हेवा जाए भोग खाइबा को मागिबनी। भाई सामने कोन हमरे टिफिन खाइबो नहीं कोन टिफिन खाइबो कोन हमु मना काहे की तो मागण में टिफिन खाइबो मील खाइबो। भाई जते कोई सतास करी हमरे कोई जुबनारी नुहंती कहानी। अच्छा हातरे खंड खंड मोबाइल धरी निरीह भाई मान गुरु करंती दांडर भिकारी। मने अदिले भाई पुरुष बढिया एमिति हम मानक पाखरे अछि, हम पकेट गोटे टंका नथबो किंतु ताजमहल किनिबार क्षमता हमर पुत्र। आमे जानि तमर कथा प्रमाण कागो देखिला लोक जम्मारू हमर सब आमे पूरा फूल सबल तमे दुर्बल। हां कहबी कहला देखिला लोक अरे कहू प्रथमे कुह तो सही कहबी तो आज का टका अक्षर टंका मिछरे देखंती हो। अच्छा आज का टका अक्षर टंका मिछरे देखंती हो, बिना को घंटे मिछरे नाई मारो गंगुनी तथापि कहउती आउ गोटे मिलु आउ। भाई काहे कि आमे आउ गोटे आउ ये चैनल तो चेंज कर देबे कोन कहि आउ गोटे आउ कोन कहि एया पुरुष पिला कोन गोटे एक नंबर मने थिबो जम्मारो मने नथिबो। हमर 5टा 6टा तरकारी नहले कोन भात रथिबो, भात जम्मारो जीव नाही बुझिलो। बस तबे 6 8टा लोक तो के मना करियो। अरे 8 रो 10टा लोक काई मना करियोनी काई कि कहछि एमाने तो कथा कहिले न सरे काई कि एमाने बाघर परे के देखिबे जो भाई माने बाहर आइछंती 15 दिन 18 दिन परे 15 दिन 18 दिन परे मोबाइल लेखा थिबो गेलु सुना धन किंतु गोटे वर्ष भीतर एका से सब घरे पळैथिबो। गोटे पिला हे गला परे समान घुरे फोन परे आपण माने घुरे तोळे एई टाइगा सत कथा तम बेड़ा खरा सही तो जदी स्वामी मानक घर टिके गोड़ बाजी दिबो दिन रे टिके गोड़ बाजी दिबो बिष्टु कहंती राति रो गोड़ बाजी गले जाकी छुपी सिला निरव रहंती। एक पाई निरव काहे कि तम निज स्त्री जते सुंदर हेले तमको लागे तेंतुले फरक खट्टा। अच्छा निज स्त्री जते सुंदर हेले तमको लागे तेंतुले फरक खट्टा, पर स्त्री जते भाउज काली कस्तरी होबो ना ताले तमको लागे रसगोल्ला थारो मीठा। भाई ओ बोला ताले बोला से जो छोटो पिला पुओ पिला की बुझुची ताई सिया पर जो जानिनी सिया काहे भी ताली मारुची। ये मो कथा सुनो एमाने जानि पारु नांती परिस्थिति कुआरे गलानी तेनु 22 सीट घर को आइले अधिका घंटा मिलिबो। भाई 22 सीट घर को आइले अधिका घंटा मिलिबो। वर्तमान ट्रक रे ओमफेडे फिर मार्केट रे मिलजे जर्सी के उड़ा काई घरे भी पाइबो। आउटले जोरे हो एबे लागिला तम भाई को सपोर्ट करछु। हां तो आप पर जो केटा अछि कि न हमें को पिया भी आमे जानिछ। अरे तमे जदि बाई स्त्री पाखर न रखिबो ताले आमे काई रखिबो। बाई ए वाला स्वामी पाखर रहले अधिका कोनटा मिलिबो। जदि मो कथारे सम्मान थिबो तो जोरदार ताली हो। ओके बाई ए वाला स्वामी पाखर रहले अधिका कोनटा मिलिबो। ट्रैक्टर
ये देसी बड़ तुमको कहीं की पड़ी हो भाई ट्रैक्टर हल जेतबे हल करूथुमो मझिरे पे डिजेल सरीगला पर सही रहियो किंतु बड़ हल ट्रैक्टर जेतबे हल करूथुमो गोटे हाथ छाड़ी हल करियो न ता फाळाटी भांगी जिवो ओडा फाळो 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 देखियो किंतु बड़ हल सीधा कोर देई जिवो गोटे घास रहियो नाही केते रिसर्च करछो तमे खाली भाई गेल कर देले स्वामी है जिवो एको ठाट नियो जानिछि भाई मुंड वाला केते महिला की सफा सकता पानिया को जणा अछि पानिया को जणा अछि हां কিন্তু ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମର ସିନା ପାନିଆ ଜାଣୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣୁଛୁ कोन देखुछ हमर ଏ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ଟୋକା ବାଳୁଙ୍ଗା ପାଖରେ ନୀତି ପିଅନ୍ତୁ ମଦ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧରନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ପାଦ ପଡିयो କଥା ମତ ଅବତ ମ୍ୟାଡାମ ଙ୍କର କଳେତର ଜମାनु ନାହିଁ କାହିଁକି କହିଛ କହିଲି ମଦ କଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମତ କଣ ଏମିତି ଧରେଇ ଶୁଣ ଏଇ, ମଦର ଡେଫିନେସନ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଜାଣିଛ କହିଲ ମଦ ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବ ମୋର ମତ ହବ ଦର ଦର ଶୁଣିବ ମୋର ମନ୍ଦିର ଯିବ ଦର ଦର୍ଶନ କରିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ଏଇଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧୋକା କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ 90 ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାକ୍ ବାକାରୀ ବ୍ଲାକ୍ ହଉ କି ମେଡସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ପକେଇବେ ଟେନସନ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆପଣ ଜମାରୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଏ ପ୍ରେତରେ କ୍ଷୀରି ଫୁରି ଦପରେ ଘିଅ କଳି ଯୁଗରେ ଥରେ ଲେଖା ତାକୁ ଢକ କରିକି ଦିଏ ଇଏ ହେଲା ମଦ ଏମାନେ କାମ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ କିଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ବିରାଟ କହିଲି ମଦରେ ବେଶୀ ମହୁରି ଗୋଟିଏ ପାଉଚ ଆଜ୍ଞା କିଣିକି ପିଇବେ ସେ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତିରେ ଇଏ କାମ ବୁଝିବେ ଏମାନଙ୍କର ନଲେଜ କମ ମଦ ବାବଦରେ ଏମାନେ ଜମାରୁ ଜାଣନ୍ତିନି ମଦ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ହିତକାରକ ଏମାନେ ଜମାରୁ ବୁଝନ୍ତିନି ଏମାନେ ତ ଫେକ୍ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ କଣ ଜାଣିବେ ଅନିଲ କଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦବ ବୁଝିଲ ଭାଇ 1 ନମ୍ବର ଟଙ୍କା ପୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ହାତରେ ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଷମା ଦେଇକି ବୋପା ସବୁ ପରେ ବି ତମ ପୁଅମାନେ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଗୋଟିବା ପାଇଁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ତମ ପୁଅମାନେ ପୁଣି ନାଳୁଆ ଭାଇ ଝିଅମାନେ ଯଦି ସଦାପତ୍ର ପୁଅମାନେ ସା ବାଲୁଆ ଆରେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ମୁହଁଟେ ରସ ମଲେଇ ସେଇ ଅସମୟରେ ଚାଟି ଚୁଟି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାଜିଛୁ ଅଣ୍ଡିଆ ବିଲେଇ ପଇସା କଣ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭାବିଛୁ ଦାରୁର ବୋତଲ ମନ ଇଚ୍ଛା ଢାଳିକି ପିଇବ ତମେ ଜମାରୁ ଜାଣିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଡରେ ଯୋଉ ମଜା ଥାଏ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ନରେ ମିଳିବ ଆରେ ଝିଅମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଚାଲି ଆସିବ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଝିଅ ସିନି ତମେ ମାଗଣାରେ ରଖୁଥିବ ଆରେ ଝିଅମାନେ ନୁହନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଆଉ ଆମେ କଣ ରଫ୍ ନ୍ୟୁଟି ତମେ ଯାଇଛ ଖାଲି ଜାଗା ପକେଇ ଯାଉଥିବ ସେଟା ଜାଣ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବେକାରିଆ କଥା କହିବ ତମେ ଫ୍ରି ତମର ତ ସବୁ ଫ୍ରି ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଫ୍ରି ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି ଆଉ ତମର କଣ ପଇସା ପଡୁଛି ଆମର କଣ ପଇସା ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟେ କିମ୍ବା ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟେ କିମ୍ବା ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜୋତା ଛତା କେତେ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡିଏ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଜୋତା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର କେତେବେଳେ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ କହିବି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନାରୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରି କଥା କହିବେ କଣ ଇଏ ଯଦି ତମ ବାପା ମା ଫ୍ରିଜରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିଏ ପିଇବ ତମେ ପିଇବ ଆମର କଣ କିଛି ଅଛି ଫ୍ରିଜ ଯଦି ସେ ଏସିରେ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଶୋଇବ କିଏ ଥଣ୍ଡାରେ ତମେ ଶୋଇବ ଆମର କଣ କିଛି ଅଛି ଯଦି ପଲଙ୍କ ଦେବେ ସେ ପଲଙ୍କରେ କିଏ ଶୋଇବ ତମେ ଶୋଇବ ଆମର କଣ ଅଛି ଇଏ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆମେ ତମ ସହିତ ସଂସାର କରିବା କଥା ନୁହଁ କେବଳ ସଂସାର କରି ଆଗ
ଆଗକୁ ଚାଲିବା କଥା ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ଭଗବାନ ତମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି ତମର ବଡ଼ ଥାଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ତମର ହୃଦୟ ବି ଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ତମର ବୁଝିଲ ନା? ବଡ଼ ବଡ଼ ହୃଦୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଏଇଟା କଣ? ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଯାଉ କଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଶାଳ ହୃଦୟ। ମୁଁ କହିବି ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ତମେ କହିବି ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁ କହିଲ? ଇଏ ବଡ଼